أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله من بعد جماكورو أكا أستاذ الشيخ سيدي عبد الله depuis Côte d'Ivoire Abidjan Anyama l'an 2000 là en commençant quand événement tout l'an 2000 là au lieu coronavirus slama oni loro kelengele na anana coronavirus démontrer ka yira awla ko shaytana ka waliya mi me fait ka dunia détruit o le bena a adadu tala be 666 ni o kofola awnyene bible kono apocalypse ni ko kono rofle ibena ta soro akuma kofola o yoro lay nyina ambe 2022 événement bambe dunia kono ka be nyina ma o leye la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Russie ka kele ani Ukraine ka kele nanga jate o mena abeta bo adadu doluka abe nombre do le yira awna a nombre folo o le première guerre mondiale nombre yi a nombre flana o le deuxième guerre mondiale nombre yi inshallah ama yira la chogo mena ka foko première guerre mondiale el harbul awwal al harbul alami al awwal akela le 28 7e mois 1914 ola nanga 24 taka fra 7 kan ka 19 ta ko fra 7 kan ka batunga 14 fra nyonga nango fra nyonga beta bo 68. Deuxième guerre mondiale okela le premier 9e mois 1939 nanka kelenta ko fra 9 kan ko fra 19 kan ka fra 39 kan ça va nous donner un chiffre 68. C'est ça. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé là le 24 deuxième mois, c'est-à-dire 24 février passé 2022. Cela nanga fle 24 nanga taka fara deninka ka fara 20 ninka ka banka 22 taka fara kan au chiffre nani ni tigani ka bonyona abena mundama abena di 68. Ola 68 ni nanga 6 bo ka 6 bo ka 6 bo ko 6 sigoro mairo ça va nous donner 666. Ikaye. Donc on a 8 ni nango 8 taka faranika kabanka ni 8 faraka ça va nous donner 24 nango 24 faranyonga amena yoro soro ni chiffre 6 li. Donc nambana 2022 nanga de taka fara atombe ni debere kan taka fara denika aba ça va nous donner chiffre 6. Donc on va ira la chaque fille kele mi meni 3e guerre mondiale lebe slama amese ka muneke ame ala le wele ala dali sabula mogo mi be actualité suivi la ka se lernima kala ni me tagala ka taga na kun tagala jena ka se kalo woro na kun tagala jena ka se sanji woro nyogosi abena mundo dunia kono abena kongo do dunia kono abena gbeleya do dunia kono. Donc meni supporter slamao gagner bagate kelela ame mi fo nyene 3e guerre mondiale le ambala ni ka do nyini hakilima befe ka do nyini slama befe dinatiki bela jeni fe ay do ke pour que ala be se ka ni kele ni dafa ka to mina ka danyuma do ala. Donc ni tuye abalmati el imam Sidibé Abdallah Cheikh Sidibé Abdallah kabo depuis Côte d'Ivoire Abidjan Anyama kan video kunguroni ni ndama inshallah sungalo tele muga ani nani konona na samba fla ani mugani fla wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.